नाज़रीन आदाब, बदलते मंजर के इस शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबे-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। कश्मीरी नौजवान अदनान मंजूर गिटार को दे रहे हैं जवाब रबाब से। भारतीय फौज की तरफ से 20 बिस्तरों पर मुश्तमिल कोविड अस्पताल कायम। शुपया के मिनी सेक्रेटरीट में एक हाईटेक पॉली हाउस कायम। राजौरी में कोविड-19 टीकाकारी मुहिम बड़े पैमाने पर जारी। कोरोना वायरस के खिलाफ फौज ने शुरू कर दी आगाही मुहिम। रबाब को सुनना जितना खूबसूरत है, उसको बनाए जाने का अमल उतना ही दिलचस्प है। सदियों से राइज मौसीकी के इस आले को सुनना इंतहाई मशहूर कुन लगता है। कश्मीरी मौसीकी इस आले एहसास के बगैर अधूरी ही तस्वुर की जाती है। कश्मीरी नौजवान अदनान मंजूर इस आले एहसास को बजाकर न सिर्फ नई तारीख को रकम कर रहे हैं, बल्कि गिटार को भी जवाब दे रहे हैं। कश्मीरी नौजवान अदनान मंजूर रबाब बजाकर कश्मीरी लोक संगीत को एक नई जहत दे रहे हैं। अदनान को बचपन से ही मौसीकी के तई काफी झुकाव रहा है। गिटार सीखने गए तो कश्मीरी लोक मौसीकी का शहंशाह समझे जाने वाले आला साज रबाब पर साज छेड़ने का गुर सीख लिया। यही से अदनान का रबाब बजाने का सफर शुरू हुआ। अदनान कहते हैं कि रबाब न सिर्फ आला साज है, बल्कि ये कश्मीरी तहजीब का एक हिस्सा भी है। उन्होंने कहा कि कदीम और रवायती आला साज बजाने की रवायत खत्म होती जा रही थी, लेकिन गिटार को रबाब से जवाब दिया जा सकता है। रबाब का शौक़ तो मुझे बचपन से ही था, लेकिन कोई सिखाने वाला नहीं था। तो मेरे टीचर इरफान बिलाल सर हैं, तो मैं उनके पास गिटार सीखने चाहता था। तो उनके पास एक बार मैंने रबाब देखा, तो वहीं से मेरा सफ़र स्टार्ट हो गया। रबाब इसलिए चुना क्योंकि ये हमारा ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि देखा जाए तो हमारे ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट बहुत कम होते जा रहे थे दिन ब दिन। देखा जाए कि मतलब अगर जो हमारे सपोज़ कोई गाने हैं, बॉलीवुड गाने हैं, तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रबाब पे हम वेस्टर्न बजाएंगे, मेटल बजा सकते हैं। तो मैंने उस पर वही अप्लाई किया, मैंने अपने रबाब पे ही वो बजाया। दिलों को छू लेने वाले साज रबाब पर बनने वाली धुनें सुनने वालों को यकीनन मदहोश करती हैं। रबाब को सुनना जितना खूबसूरत है, उसको बनाए जाने का अमल उतना ही दिलचस्प है। सदियों से राइज मौसीकी के इस आले को सुनना इंतहाई महसूर कुन लगता है। रबाब साजी के फन में कमाल महारत रखने वाले नौजवान मौसीकार अदनान का कहना है कि नौजवान नस्ल रबाब बजाने और सीखने की तरफ राग़िब हो रही है। इसमें प्रोसेस ये होता है कि पहले रबाब में इसमें आपको अकॉर्डिंग टू एक सॉन्ग एक ट्यून करना पड़ता है। रबाब ये गिटार की तरह नहीं है, क्योंकि इसमें जो स्ट्रिंग्स होती है मेन 3 ही होती है। तो इसको हमें अकॉर्डिंग टू एक सॉन्ग, एक थाट, एक राग पे ट्यून करना पड़ता है। तो वंस ये राग भी ट्यून हो, उसके बाद आप कुछ भी कंपोज कर सकते हो, कुछ भी प्ले कर सकते हो। पहले तो बहुत ज़्यादा कम मतलब लोग थे,
جو مطلب رباب لینا چاہتے تھے یا سیکھنا چاہتے تھے یا بجانا چاہتے تھے. لیکن ابھی ماشاءاللہ بہت لوگ اس کو سیکھنا چاہتے ہیں. ایون میرے اسکول سے, میری یونیورسٹی سے بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سکھاؤ, ہم بھی سیکھنا چاہتے ہیں. تو ماشاءاللہ لوگ آگے تک جا رہے ہیں. بالکل ابھی تو مطلب کوشش تو وہی ہے کہ یہ پورا چینج ہو جائے. ہمارے کشمیر میں ینگسٹرز رباب ہی نہیں مطلب سارنگی, نوٹ اور بھی کئی انسٹرومنٹس ہیں ان کو پلے کرے. وہ بہت زیادہ اچھا ہے. رباب پاکستان اور افغانستان میں تیار ہوتا ہے, تاہم اب یہ آلہ ساز کشمیر میں بھی تیار کیا جاتا ہے. رباب کے بغیر کشمیری موسیقی ادھوری تصور کی جاتی ہے. اگرچہ جدید آلہ ساز اس وقت پوری دنیا میں دھوم مچا رہے ہیں, لیکن رباب کی اہمیت اور افادیت کسی بھی طور کم نہیں ہوئی. عدنان کہتے ہیں کہ نوجوانوں کو منشیات کی بری عادت سے محفوظ رکھنے کے لیے موسیقی اور سپورٹس بہترین ذریعہ ہے, جبکہ ان دنوں ان دونوں شعبوں سے مستقبل کو بھی محفوظ بنایا جا سکتا ہے. رباب تو بہت زیادہ گانے پلے کیے. تو ابھی ریسنٹلی میرا ایک گانا میں نے یوٹیوب پہ ڈالا تھا, تمہیں دل لگی, نصرت فتح علی خان صاحب کا. تو ماشاءاللہ بہت اچھا ریسپانس ملا لوگوں سے. اس میں تو اراؤنڈ 5 ملین ویوز آئی آل اوور انٹرنیٹ. یوٹیوب پہ اراؤنڈ 1.5 ملین ویوز. تو دیکھا جائے کافی اچھا ریسپانس مل رہا ہے. تو دیکھا جائے آج کل کی جو یوتھ ہے وہ ڈرگس وغیرہ میں جاتے ہیں اگر دیکھا جائے گا. تو میں ان کے لیے یہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ وہ میوزک میں آئے, اسپورٹس میں آئے, تو وہ اچھا ہے. موسیقی کی دنیا میں جدید آلات متعارف ہونے کے باوجود ہنرمند ہاتھوں سے بننے والے کشمیری موسیقی کے بادشاہ رباب کی مانگ اور مقبولیت آج بھی برقرار ہے. یہی وجہ ہے کہ کشمیری نوجوان اس آلہ ساز کو بجانے کا ہنر سیکھ رہے ہیں اور اس کی جانب راغب ہو رہے ہیں. اس وقت ساری دنیا ایک چھوٹے سے جرسوں میں سے پریشان ہے جس نے پوری دنیا میں کوہرام مچا رکھا ہے, اور اس کے قہر سے ہر طرف تباہی و بربادی کے نظارے جا بجا دیکھنے کو مل رہے ہیں. ملک میں دوسری قاتل لہر سے نمٹنے کے لیے فوج انتظامیہ کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور بارہمولہ میں 20 بستروں پر مشتمل کووڈ-19 ہسپتال قائم کیا گیا. دیکھیے اس بارے میں ہماری یہ رپورٹ. ملک بھر میں کووڈ-19 کی دوسری لہر نے تباہی مچائی اور شعبہ صحت کے ڈھانچے کو ہی ہلا کر رکھ دیا. حکومت کی مدد کے لیے فوج ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اپنا کلیدی کردار ادا کر رہی ہے. اس منصوبے کے تحت فوج نے جموں کشمیر کے بارہمولہ ضلع میں 20 بستروں پر مشتمل کووڈ-19 اسپتال قائم کیا ہے. یہ اسپتال بارہمولہ ضلع کی سول انتظامیہ کے اشتراک سے کام کرے گا. جو ہمارا آرمی جو اسکول ہے جو آرمی رن کرتی ہے اس کو آج کووڈ ویلنس سینٹر میں کنورٹ کیا. تو چاہے پولیس کی بات کریں یا آرمی کی بات کریں آپ یا CRPF کی بات کریں, جو بھی یہاں پہ کچھ مسئلے ہوتے ہیں تو جو سیکورٹی فورس ہمارے فور فرنٹ پہ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ اور عوام کے لیے ہمیشہ باہر ہوتے ہیں. فوج کی میڈیکل ٹیم کے ایک کرنل نے بتایا کہ وادی کشمیر میں لوگوں کی مدد کے لیے بارہمولہ ضلع میں 20 بستروں پر مشتمل ایک اسپتال قائم کیا گیا ہے. انہوں نے بتایا کہ تشویشناک کووڈ-19 کیسوں کے لیے 5 بیڈ اور باقی 15 کو ہلکے سے اعتدال پسند کووڈ انفیکشن مریضوں کے لیے مخصوص رکھا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ فوج وبا کی جنگ کے خلاف عوام اور انتظامیہ کے ساتھ کھڑی ہے. سبھی اسٹیٹس انڈیا کے جو دیکھ رہے ہیں کہ پیشنٹس بیڈ کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں,
تو ہم نے سول ایڈمنسٹریشن اور سی ایم او کل آئے تھے یہاں پہ, ان سے ڈسکس کر کے یہ 20 بیڈڈ ہاسپٹل ہم نے یہاں پہ بنایا ہے, اور 20 اری میں, بیسکلی کشمیر کی عوام کو مدد کرنے کے لیے, کشمیر کی عوام ادھر ادھر نہ بھٹکے اور ان کو صحیح ٹریٹمنٹ ملے اس کے لیے. بارہمولہ ضلع میں کووڈ-19 کے منظم ذیشان خان نے بتایا کہ بھارتی فوج نے ایک اسکول کو کووڈ اسپتال میں تبدیل کر دیا ہے. کووڈ-19 پر آگاہی پیدا کرنے کے لیے بھارتی فوج نے ضلع بارہمولہ میں صحت سے متعلق آگاہی کے متعدد پروگرام بھی شروع کیے ہیں. اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے جو ماڈریٹ تھوڑے سیویئر پیشنٹس ہیں ان کے لیے آکسیجن اور کنسنٹریٹر فیسلٹی بھی پرووائڈ کی گئی ہے, جس میں ہمارے جو پیشنٹس ہیں جن کو ہائی فلو کی ضرورت نہیں ہے ان کو ٹرائلز کے لیے یہاں رکھا جائے گا, اور وہ ایک بہت بڑی سپورٹ رہے گی ایڈمنسٹریشن کے لیے بھی اور ہمارے لوگوں کے لیے بھی, کہ جہاں وہ ہائی فلو امپورٹنٹ بیڈز خالی کر کے ان پیشنٹس کو یہاں ان بیڈز پہ شفٹ کیا جائے گا. بارہمولہ میں فوج کی جانب سے قائم کیے گئے اس اسپتال میں ہر طرح کی بنیادی سہولیات جس میں آکسیجن, وینٹیلیٹر وغیرہ شامل ہے کو مریضوں کی سہولت کے لیے دستیاب رکھا گیا ہے. اس طرح کا ایک اسپتال ضلع کی سرحدی تحصیل اڑی میں بھی قائم کیا گیا ہے. جموں و کشمیر کی حکومت نے کشمیر میں سبزیوں کی کاشتکاری اور پیداواری صلاحیت بڑھانے کے لیے ہائی ٹیک پالی ہاؤسز متعارف کرائے. ان ہائی ٹیک پالی ہاؤسز کو مرکزی اسکیم راشٹریہ کرشی وکاس یوجنا کے تحت متعارف کرایا گیا ہے. جنوبی ضلع شوپیاں میں جدید طرز کاشتکاری سے کسان ہو رہے ہیں مستفید. پیش ہے یہ رپورٹ. وادی کشمیر میں موسمی سبزیوں کی کاشت اب ممکن ہو گئی ہے کیونکہ زرعی ماہرین نے ہائی ٹیک پالی ہاؤسز کو ایجاد کر کے موسمی سبزیاں کاشت کر ڈالیں. اب اگر سردیوں کی سبزی گرمی اور موسم گرما کی سبزی سردیوں میں کھانے کو جی للچائے تو پریشان بالکل مت ہوئیے. اب سارا سال ہی موسمی سبزیاں آپ کو وافر مقدار میں میسر ہوں گی. یہ ہائی ٹیک پالی ہاؤسز مرکزی اسکیم راشٹریہ کرشی وکاس یوجنا کے تحت متعارف کرائے گئے ہیں. جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیاں میں ہائی ٹیک پالی ہاؤسز متعارف کرانے پر کسان اور کاشتکار مسرت کا اظہار کر رہے ہیں. ڈسٹرکٹ شوپیان میں جو ڈپارٹمنٹ ایگریکلچر نے یہاں پر ایک گرین ہاؤس ہائی ٹیک بنایا تھا, یہ بہت ہی اچھا ہے ہمارے لیے. ہر کسی کو یہاں آنا چاہیے. میں بھی یہاں آیا ہوں. یہاں پر ہر کسی کی ویرائٹی ہے جو نہلی ہے بہت ہی اچھی ہے, خاص کر ٹماٹو اور بھی بہت سارے ہیں وہ بہت ہی اچھے ہیں, بہت ہی کوالٹی ہیں. شوپیاں کے منی سیکریٹریٹ میں ایک ہائی ٹیک پالی ہاؤس قائم کیا گیا ہے جس سے کسانوں کو بہتر معیار کے پودے فراہم کر کے ان کی آمدنی بڑھانے میں مدد مل رہی ہے. زرعی ماہرین نے سال بھر میں سبزیوں کی کاشت کرنے کے مقصد کے تحت اور وادی کشمیر کے موسمی صورتحال کو ملحوظ نظر رکھ کر یہ ہائی ٹیک پالی ہاؤسز متعارف کرائے ہیں. ہائی ٹیک گرین ہاؤسز میں کشمیری ساگ, پالک, ٹماٹر, کھیرے, شملہ مرچ, سبز مرچوں کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے. اس سے پہلے جب ہمیں یہ لانا پڑتا تھا تو ہمیں دوسرے ڈسٹرکوں کا مطلب چکر لگانے پڑتے تھے, تب جا کے ہمیں یہ ملتا تھا. اب ہم ڈسٹرکٹ شوپیان ایڈمنسٹریشن کے بہت شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے یہاں پر یہ ہائی ٹیک پلانٹ لگا کے ہمیں یہ پنیری یہاں پر اویلیبل رکھی ہے. اس کے علاوہ میں دوسرے لوگوں کو بھی ایک مشورہ دیتا ہوں کہ وہ بھی یہاں آئے اور اس چیز کا استفادہ حاصل کریں. ماہرین کے مطابق بیماری اور کیڑوں سے پاک ان گرین ہاؤسز کو مناسب درجہ حرارت پر رکھنے کے لیے کولنگ کا مناسب بندوبست بھی کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی سے کاشت کی جانے والی سبزیاں برآمد کی جائیں تو جموں کشمیر کے لیے قیمتی زر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے. محکمہ زراعت کے افسران کا کہنا ہے کہ کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے جدید طرز کی کاشتکاری کو اپنایا جا رہا ہے تاکہ کسانوں کی آمدنی میں اضافہ ہو سکے. یہ جو ویجیٹیبلز
यहाँ पे इस वक्त जिनकी सीलिंग्स हमने यहाँ पे तैयार की है, इनका न्यूट्रिटिव वैल्यू भी जो है, जो लोकल वेजिटेबल्स हम पहले से कल्टिवेट करते आए हैं उनके मुकाबले में इनका न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो इससे जब ये सीलिंग्स अपने ज़मीन में फार्मर लगाते हैं और जो वेजिटेबल्स इनसे निकलते हैं, तो जब वो फार्मर इनको मार्केट में ले जाता है तो उनको वहाँ पे इससे काफ़ी ज़्यादा पैसा मिलता है। वादी कश्मीर में ज़रूरी शोबे को फरोग देने के लिए इस तरह के जदीद इक़दामात उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों, काश्तकारों और जमींदारों की माशी हालत मजीद बेहतर हो पाए। हाईटेक पॉली हाउसेस नौजवान नस्ल को सब्जियों की काश्तकारी करने के तरफ राग़िब करने में कलीदी रोल अदा कर रही है। जम्मू और कश्मीर में कोविड-19 वैक्सीन की नई खेप दस्तयाब होने के साथ ही बड़े पैमाने पर टीकाकारी मुहिम शुरू की गई। जम्मू और कश्मीर की सरहदी व पहाड़ी जिला राजौरी में ये मुहिम शद्दोमद से जारी है और लोगों को कोविड-19 मुखालिफ टीके लगाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में दूसरे मरहले के तहत सभी 20 अजला में कोविड-19 मुखालिफ टीकाकारी मुहिम बड़े पैमाने पर जारी है। दीगर अजलाह के साथ साथ सूबा जम्मू के जिला राजौरी में भी टीकाकारी मुहिम शद्दोमद के साथ जारी है। जीएमसी राजौरी में खसूसी टीकाकारी सेंटर कायम किया गया है जहां आम लोगों को कोविड-19 मुखालिफ टीके लगाए जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल राजौरी में जो है वैक्सीनेशन का काम बड़ी देर से चल रहा है, तो अपनी अपनी बारी पे सभी लोग जो हैं करवा रहे हैं। लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे ट्रीट भी किया जा रहा है, देखा जा रहा है, वैक्सीनेशन अच्छे तरीके से किया जा रहा है। तो उसमें यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग आएंगे तो ये भी जो है जो कैंपेन चल रही है सक्सेसफुल रहेगी और लोगों की सेफ्टी भी है इसमें। जीएमसी राजौरी में जहां आम लोगों को वबा से महफूज रखने के लिए टीके लगाए जा रहे हैं, वहीं फ्रंटलाइन वॉरियर्स को भी हिफाजती टीके लगाए जा रहे हैं ताकि वैक्सीनेशन के हवाले से अहदाफ को हासिल किया जा सके। फ्रंटलाइन वॉरियर्स का कहना है कि टीकाकारी से मुताल्लिक मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उन्होंने लोगों को कहा कि वो आगे आएं और इस टीकाकारी मुहिम से फायदा उठाएं। अगर आप वैक्सीन करवाते हो एंड इन वर्स्ट केस सिनेरियो अगर आपको कोविड हो भी जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से आपको जो उसके बहुत इल इफेक्ट्स हैं वो नहीं होंगे, वो आपको बहुत कम इफेक्ट करता है। इसलिए वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं वैक्सीनेशन तो और ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है। हुक्काम ने बताया कि जिले में हुकूमती गाइडलाइंस के तहत 18 साल के ज्यादा उम्र के सभी अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है ताकि वबा की बेकाबू लहर पर काबू पाया जा सके। उन्होंने कहा कि वैक्सीन दस्तयाब है, लोग बगैर किसी खौफ के आगे आएं। अभी तो हालांकि जो पहाड़ी इलाके के जो लोग हैं वो कोरोना से बचे हुए हैं क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो तब भी अपनी सेफ्टी के लिए अगर आप चाहते हैं कि आप कहीं आगे पीछे, तो लोगों को आना जाना रहता ही है काम के मसले में या किसी भी मसले में, तो इसीलिए उन्हें हमारे पास आना चाहिए, आके वैक्सीन करवानी चाहिए। वैक्सीन जो है बहुत ही ज़रूरी है हर एक इंसान के लिए, चाहे वो पहाड़ी इलाके का है, शहर में रहने वाला है, गाँव में रहने वाला है, कहीं का भी हो, उसके लिए वैक्सीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर में वैक्सीन के किल्लत पैदा होने के इल्जामात के बाद मरकजी हुकूमत ने मामले का संजीदा नोटिस लिया और तरजीही बुनियादों पर लोगों को कोविड-19 मुखालिफ टीके लगवाने के लिए वैक्सीन का कोटा मरकजी हुकूमत से हासिल किया। फौज ने जम्मू और कश्मीर के दूर दराज इलाकों में लोगों को आलमगीर वबा कोविड-19 से महफूज रखने के हवाले से एक बेदारी मुहिम शुरू की है। इस मुहिम के तहत जहां शहरियों को मुफीद जानकारी दी जा रही है, वहीं उनमें फौज की जानिब से कोविड किट्स भी बांटे जा रहे हैं। पुंछ में इस हवाले से एक कैंप का इनेकाद भी हुआ। जम्मू कश्मीर के दूर दराज और दीही इलाकों में लोगों तक पहुंचने और आलमी वबा कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में इनकी आगाही के लिए फौज ने एक कसीरुल जहती मुहिम का आगाज किया है। मुश्तरका तौर पर हम कोरोना का खात्मा करेंगे के उन्वान से
मुहिम के एक हिस्से के तौर पर आम लोगों में पैम्पलेट, मास्क, सैनिटाइजर और राशन की तकसीम की जा रही है। आगाही मुहिम के तहत सूबा जम्मू के जिला पुंछ में फौज ने एक कैंप मुनक्किद किया। ये हमें फौज ने सारे गांव को इकट्ठा किया है और ये जो अपनी बॉर्डर की फ़ौज है, जितने बॉर्डर के लोग यहाँ के रहने वाले हैं, इनको सबको इकट्ठा करके हमें बॉक्स बांटे गए, सैनिटाइज़र बांटा गया और इसके कोरोना जो अभी चल रहा है, हमारी पुंछ में काफ़ी केस आ रहे हैं, उनके बारे में इन्होंने समझाया और हमें मास्क वगैरह बांटे और ये सैनिटाइज़र भी दिया। पुंछ के दूर दराज और दीही इलाकों में रिहाइश पजीर लोगों में वबा से मुतालिक बेदारी पैदा करने के लिए लोगों को ये जानकारी फराहम की गई कि वो खुद वबा से कैसे महफूज रह सकते हैं। इस मौके पर लोगों को फेस मास्क का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंस इख्तियार करने और सैनिटाइजर और हैंड वॉश करने से मुतालिक जानकारी दी गई। सर, पुंछ ब्रिगेड की फ़ौज ने बहुत ही अच्छा काम किया है, हमारे बीच में सिविलन के बीच में रह के ये बहुत ही अच्छा रोल अदा किया है। हमें सैनिटाइज़र दिए हैं, फेस मास्क दिए हैं, उसके बाद हमें मोटिवेट किया है, बहुत सारे मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हर आदमी जो है अपने घर का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके हाथ में है, वो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखे और साफ़ सफाई का ख्याल रखे। फौज की पुंछ ब्रिगेड के आला अफसरान ने आलमी वबा कोरोना वायरस से मुतालिक शुरू की गई कसीरुल जुहती मुहिम के जरिए बताया कि हमने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में मुख्तलिफ इलाकों, ज्यादातर दूर दराज इलाकों में लोगों की आगाही और उनकी मदद के लिए ये मुहिम शुरू की है। अभी जो सेकेंड वेव जो चल रहा है वो बहुत ही खतरनाक वेव चल रहा है, तो उसी से कैसा लोगों को बचा सकता है, वैक्सीनेशन का एडवांटेजेस क्या है और कैसा अपने घर वालों को कैसा मोटिवेट करना है, कैसा इसी से बचा सकता है, वो सब एजुकेट करने के लिए हम आया है। फौज ने कैंप में शिरकत करने वाले अफराद में जरूरी किट्स तकसीम किए और 2 जुमली ज़बान में पैम्पलेट्स भी तकसीम किए, जिसमें कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए अहम मालूमात फराहम की गई। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा, आप अपनी राय हम तक बदलता मंजर kashmir@gmail.com के जरिए भेज सकते हैं। आइंदा शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और हमें रखिए दुआओं में शामिल। अल्लाह हाफ़िज़।